ब्यूनस आयरस अर्जेंटाइन का दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर भी। मुल्क की कुल आबादी 4.5 करोड़ है और इसमें से 1.5 करोड़ लोग ब्यूनस आयरस में रहते हैं। यह मुल्क रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा जबकि आबादी में 4 गुना छोटा है। आप इससे वसाइल की तकसीम बखूबी कर सकते हैं। ब्यूनस आयरस स्पेनिश जहाज रानू से 1580 में आबाद किया था। यूँ ये शहर महज 443 साल पुराना है, लेकिन ये अपने तर्ज तमीर, बदोबाश और इंफ्रास्ट्रक्चर में पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बार्सिलोना से भी आगे है। इमारतें कॉलोनियल स्टाइल की हैं और बड़ी हैं। सड़कें खुली और हमवार हैं। गलियां पथरीली और पक्की हैं। शहर में मसनूई झीलें और बेतहाशा पार्क्स हैं। पाकिस्तान के नाम से भी एक पार्क मंसूब है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और पूरे शहर के लिए दस्तयाब है। ये पूरा शहर देखने लायक है, लेकिन 3 जगहें मस्ट विजिट हैं। पहली जगह लाबुका है। लाबुका ब्यूनस आयरस की पहचान है। पूरा इलाका गेरोगेट शेड से बना हुआ है और अपने तेज़ मगर मुख्तलिफ रंगों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आप जब भी ब्यूनस आयरस या अर्जेंटाइन को गूगल करेंगे तो बोलेगा कि रंगीन घरों की तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। ये पोर्शन कभी बंदरगाह होता था। यूरोप से जब भी लोग हिजरत करके अर्जेंटाइन आते थे, ये सबसे पहले लाबुका में पनाह लेते थे। इसकी तंग गलियों और छोटे मकानों में माजी में लाखों लोग रहते थे। इनमें से ज़्यादातर का पेशा मछली पकड़ना था। समुद्री हवा की वजह से इनकी कश्तियाँ जल्द ख़राब हो जाती थीं, लिहाजा वो लोग हर हफ्ते उन्हें रंग करते थे। इस दौर में पेंट को ज़्यादा अरसा महफूज नहीं रखा जा सकता था, चुनाचा वो कश्ती रंगने के बाद अपना इजाफी रंग मकानों की दीवारों और दरवाज़ों पर लेप देते थे। रंग थोड़ा होता था, जिसकी वजह से दरवाजे, दीवारें और छतें मुकम्मल तौर पर नहीं रंगी जाती थीं। अगली बार ये इजाफी रंग से बाकी हिस्से भी रंग देते थे। यूँ मकान डब खरबे हो जाते थे। ये डब खरबे मकान बाद अज़ां लाबुका की पहचान बन गए और आज भी पूरे इलाके के मकानों के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ रंगों से रंगा जाता है और ये रंग देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। लाबुका फुटबॉल और टेंगो डांस की वजह से भी दुनिया में मशहूर है। टेंगो ने इन्हें गलियों में जन्म लिया था। मछेरे रोज़ाना रात के वक्त यहाँ गाते और नाचते हैं। ये गाना और ये नाचना बाद अज़ां टेंगो बन गया। ये लोग फुटबॉल लवर भी हैं। लाबुका का फुटबॉल क्लब और स्टेडियम दोनों पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। लियोनेल मेसी भी इन्हीं गलियों में खेलता हुआ फुटबॉल का वर्ल्ड चैम्पियन बना था। लाबुका में आज भी जगह जगह मेसी के मुजस्समे नस्ब हैं। हम पहले दिन ही लाबुका पहुंच गए। गलियां पतली और घर पुराने और रंगीन थे, जिनमें स्याह घूम रहे थे। हम दूसरे तीसरे घर के नीचे पिप और काफ़ी शॉप थे और इसमें दर्जनों लोग बैठे थे। गलियों में मौसीकी की रवायती आलात बजाए जा रहे थे और जवान औरतें और मर्द धुन पर टेंगो रक्स कर रहे थे। स्याह इनके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। इलाके में गुर्बत है और इसके असरात भी दिखाई दे रहे थे। लोगों के चेहरे बुझे हुए थे और ये रात के वक्त स्याहों को लूट भी लेते थे। लिहाजा हुकूमत मगरिब के बाद पूरे इलाके को बंद करा देती है और स्याहों को लाबुका न जाने का मशवरा देती है। हमारी मौजूदगी में दुकानें, रेस्टोरेंट और पीस बंद हो रहे थे। स्याह एक एक करके इलाके से निकलना शुरू हो गए थे। लाबुका की ज़्यादातर लोग फुटबॉलर्स और फुटबॉल क्लब्स में मनसूब शर्ट्स पहनते हैं। हमें हर जगह ये शर्ट्स नज़र आईं। घरों के अंदर भी दुकानें हैं और में आकेंग मसूरात, चमड़े और सूती कपड़े की मलबूसात और हैंडी क्राफ्ट्स बिकते हैं। हम आखिर में चलते चलते बंदरगाह तक आ गए। बंदरगाह पुरानी और बंद थी और अब ये सिर्फ तफरीगाह है। हम थोड़ी देर वहाँ रुके और फिर वापस आ गए। ब्यूनस आयर्स का दूसरा मस्ट विजिट मुकाम रिकोलिटा का कब्रिस्तान है। ये दुनिया का अनोखा तरीन मुकाम है। मैं आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने रिकोलिटा जैसा कब्रिस्तान किसी मुल्क में नहीं देखा। ये शायद दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान होगा जिसमें दाखिले के लिए टिकट खरीदना पड़ता है और आपको गाइड्स टूर की ज़रूरत पड़ती है। हम इसमें दाखिल हुए तो चंद सेकंड में ही सख्ते में चले गए। कब्रिस्तान में 600 कब्रें हैं, लेकिन हर कब्र एक महल, एक हवेली, एक आर्ट पीस है। हर कब्र तेमीराती मुआवजा है और ये मुआवजा दुनिया के नाम और आर्किटेक्ट्स ने तख्लीक किया। कब्रों के दरमियान बाकायदा गलियां हैं और गलियां चौकों और चौराहों में ख़त्म होती हैं। फर्श पर कीमती ईंटें और पत्थर जुड़े हैं। सिर्फ इस छोटे से कंपाउंड में जितनी मुजस्मे हैं इतने पूरे पेरिस में नहीं होंगे और हर मुजस्मा आर्ट पीस है। कब्रिस्तान में पहुंचकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। फ़न तमीर का यह नमूना भी फ्री मेसन ने तख्लीक किया था। ब्यूनस आयर्स के शुमाली हिस्से में 1732 में पिलर चर्च बना।
چرچ کے ساتھ وسیع باغ ہوتا تھا۔ اس کے پھل صرف چرچ کے خاص طالب علم اور پادری توڑ سکتے تھے۔ پھل توڑنے والوں کو اسپینش زبان میں ریکولیٹا کہا جاتا ہے، لہذا اس نسبت سے پورا علاقہ ریکولیٹا ہو گیا۔ 1822 میں گورنر مارٹن روڈگرز نے فرینچ انجینئر بلا کر باغ میں قبرستان بنوا دیا۔ 1822 میں ہی بیونس آئرس کے پہلے امیر مرد کے مردے کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ لواکی نے اپنے والد کی قبر آرکیٹیکٹ سے بنوائی تھی۔ یہ بیونس آئرس میں پہلی ڈیزائنز قبر تھی اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ اردو میں اس کے بعد ڈیزائن قبروں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ارجنٹائن ایک وقت میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور امریکہ، روس اور یورپ معاشی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دولت کی یہ فراوانی 1940 تک برقرار رہی، مگر پھر اس ملک کو نظر لگ گئی اور آج یہ انفلیشن میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ شہر میں اس زمانے میں سینکڑوں امیر لوگ تھے۔ یہ عمرہ اپنی زندگی میں اپنی قبروں کے ڈیزائن بنوانے لگے۔ بعض عمرہ نے اپنی نگرانی میں اپنی قبریں بھی تیار کرا لی۔ یوں یہ دنیا کا امیر ترین ڈیزائنز قبرستان بنتا چلا گیا اور آج دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ قبرستان میں 600 قبریں ہیں۔ آپ کو ہر قبر تفصیل سے دیکھنے کے لیے پورا دن چاہیے۔ ایک قبر ایک دن، 600 قبریں 600 دن، لہٰذا آپ کو قبرستان کو تفصیل سے دیکھنے کے لیے 2 سال چاہیے۔ کمپاؤنڈ پر اب تک سینکڑوں ریسرچ پیپرز لکھے جا چکے ہیں، جبکہ اس پر PhD تک ہو چکی ہے اور یہ قبرستان اس معاملے میں انوکھا ہے۔ ہم قبرستان میں داخل ہوئے اور چند سیکنڈ بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ کیونکہ ہر قبر ایک حویلی، ایک محل یا ایک مینشن تھا۔ اس میں باقاعدہ بیسمنٹ، لابی اور فرسٹ فلور تھا۔ اندر ڈرائنگ رومز اور فائر پلس تک بھی تھے۔ دروازے بھی ڈیزائنز تھے اور ریلنگز بھی۔ عمارتوں پر باقاعدہ کارونگ اور سنگ مرمر اور دھاتو کے دیو ہیکل مجسمے بھی تھے۔ بعض قبریں خاندانی تھیں۔ اندر خاندان بھر کے تابوت ریکس میں رکھے تھے۔ تابوت بھی اس قدر مہنگے اور خوبصورت تھے کہ انہیں دیکھ کر دل للچا جاتا تھا۔ قبروں میں باقاعدہ ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم تھا۔ ابنوسی لکڑی کا فرنیچر بھی تھا۔ بعض قبریں خستہ حال تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی، گائیڈ نے بتایا یہ خاندان ختم ہو چکے ہیں یا نقل مکانی کر گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہ نئے لوگوں کو الاٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا جواب تھا، یہ اب ورلڈ ہیریٹیج ہے، ہم اسے چھیڑ نہیں سکتے۔ بعض قبریں بہت قدیم لیکن صاف ستھری تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا یہ پاپا اپنی قبر کی نگہداشت کے لیے ٹھیک ٹھاک پراپرٹی یا بینک بیلنس چھوڑ گیا تھا۔ ایک قبر کے بارے میں پتہ چلا، مزار اسٹاف 17 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ روزانہ قبر پر آتا ہے، اس کی 5 اسٹار لیول کی صفائی ستھرائی اور مینٹیننس کرتا ہے، ایئر فریشر چھڑکتا ہے اور قبر پر تازہ پھول رکھتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ تنخواہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بتایا گیا بابا مرنے سے پہلے باقاعدہ بندوبست کر کے گیا تھا اور یہ انتظام 75 برسوں سے چل رہا ہے۔ ایک بوڑھے مائی کے بارے میں پتہ چلا، وہ پوری زندگی کی غیر شادی شدہ رہی، لیکن پھر اس نے اپنی زندگی میں اپنی قبر بنوائی، اپنی ایک پراپرٹی قبر کے لیے وقف کی اور پھر وہ وصیت کر گئی، میری قبر کے لیے شہر کے خوبصورت ترین جوانوں کو بھرتی کیا جائے اور یہ نوجوان روزانہ بہترین حالت میں میری قبر کی صفائی کریں، اور یہ صفائی آج تک ہوتی ہے۔ میں نے قبر کی نشاندہی کی درخواست کی، لیکن گائیڈ نے معذرت کر لی۔ اس کا کہنا تھا، ہم آپ کو وہ قبر نہیں دکھا سکتے۔ ایک قبر کسی نوجوان جہاز ران کی تھی، وہ 1895 میں فوت ہوا تھا اور اس وقت سے آج تک اس کی قبر ارجنٹائن کی مہنگی ترین وائن سے دھوئی جاتی ہے، جبکہ آدھی سے زیادہ قبروں پر مہنگے ترین پرفیوم اور ایئر فریشنر چھڑکے جاتے ہیں۔ ایک قبر کے اندر وارڈروب بھی تھے اور اس وارڈروب میں ہر 6 ماہ بعد نئے کپڑے اور جوتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک قبر میں بابے کے لیے روزانہ 5 اسٹار ہوٹل سے 3 وقت کا کھانا آتا ہے۔ یہ کھانا باقاعدہ میز پر لگایا جاتا ہے اور 2 ویٹر 40 منٹ تک مودب ہو کر میز کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اور ایک قبر میں اف خدایا